पढ़ा आम माथ्यू पुस्तक काढ़ा आम माथ्यू पुस्तक 28 पर्व 18 19 20 मु पढ़ुची आप देखु ए जगह पर लिखाई पुणी जीशु सेमानक निकट को आसी आलाप करी कहिले स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होइअछि अतएव तुम्हें माने जाई समस्त जातिर लोकों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्म दे मु तुमको जो जो आज्ञा देई अछि सही सब पालन करने को शिक्षा दे से मानक शिष्य कर आ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम संगे संगे सी प्रभु पठे से बात करते आमेन प्रार्थना करवा। धन्यवाद गौरव समरम पूजा वंदना स्तुति वंदना पा प्रभु महान प्रभु जिस राजा तुम्हें आशीर्वाद कल अनुग्रह कल प्रभु सुंदर सुजोग देल तुम्हें प्रशंसा करने स्तुति वंदना करने प्रभु आम तुम प्रशंसा कर राजा तुम काम शिक्षा करने जाओ तुम आशीर्वाद कर प्रभु ओ प्रभु मो परी अयोग्य पापी लोकटक तुम्हें प्रभु ए जगह ठिया कर राजा तुम वाक्य पदे कहबे प्रभु तुम आशीर्वाद कर मत तुम्हें संपूर्ण लुप्त गुप्त कर मम कथा तुम जहाँ प्रभु प्रकाश अच्छी तुम्हें प्रकाश कर सेवा आशीर्वाद कर ए जगह तुम पिला बस आशीर्वाद कर अप्रभु से हृदय को उन्मुक्त कर प्रभु जहाँ भी से वाक्य कहुए प्रभु ताहा जेपर से बुझीपारे रखिपारे पुणी वाक्य से कार्य कर से दया कर प्रभु पुणी जो मैंने नूतन नूतन भाव में वाक्य श्रवण करने जाऊँ प्रभु से संपूर्ण तुम्हें धर प्रभु ए वाक्य तुम्हें निगृत बुझंतु आ प्रभु से अनुसार कार्य करूँ पर आशीर्वाद कर वक्ता और श्रोता आम समस्त को तुम रखी ये छोर प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु कृष्ण नाम अच्छे आमेन समस्त बसिया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु का नाम धन्यवाद हो से मते मो भरी अयोग्य लोक को आज तांकरी वाक्य पदे कहने मत सुजोग देते प्रभु को धन्यवाद दूसरी आउ रुबेन भाई मते काली फोन कले आउ टे प्रिपेयर हो बाप्तिस्म को लेकिन किसी कह बोली आउ एक्जाक्ट यही मेसेज ही मु गत दिन मानकर थरे कही आमर बाप्तिस्म कि प्रकार स्थापन है ता पूर्वर जो यही पिता पुत्र पवित्र नाम बाप्तिस्म केमती स्थापन है आ सत्यभाग केमती लोप है मुझे विषय में आपको इतिहास आगु किसी कही आज पुनर्बार जेहेतु आमर किसी नुआ लोक भी अच्छा तेणु समस्ते आम किसी जानिबा दरकार जे एक्चुअली प्रभु को वाक्य को केमिति संपूर्ण दबाईकी जोटा कि माने शैतान वाक्य को सेटे स्थापना कराई जोटे कि प्रभुंर वाक्य विरुद्धर वाक्य को सेटे स्थापना कराई से विषय आम मैंने आज किसी शिखा तो मुझे वाक्य पढ़ार उद्देश्य होची यही वाक्य यही गोटे पद ही आज सारा जगतर लोक मान धरी थाए जे जीशु ख्रीष्ट तो कहले जीशु ख्रीष्ट निजे कहले जे तुम्हें सर्व जगत को जाओ आउ वाक्य प्रचार कर जो माने वाक्य श्रवण करती से मानंको पिता पुत्र वो पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्म दे से मानंको शिष्य कर एटा तो जीशु ख्रीष्ट निजे कहउछंती ताहले आपण माने केमिति जीशु को नाम रे बपतिस्म देते ताहले आपण माने तो जीशु ख्रीष्टंकर इच्छा विरुद्ध काम करती प्राय लोक माने एटा कहती यही प्रश्न आम मानक विरुद्ध थाए आउ जो माने भी आम वाक्य जानी नाहंती से मानक पाखरे मध्ये यही प्रश्न एक्जाक्ट एटा ही थिबो जे सर्व जगतर लोक माने तो पिता पुत्र पवित्र बपतिस्म नेउछंती केवल ए माने काहे कि जीशु ख्रीष्ट बपतिस्म नेउछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किंतु आमे जदि इतिहास को जीवा ताहले आमे हुए तो आश्चर्य हेबा जे शैतान बहुत चालाक रे एमिति से लोक मान को धरिछि जोटा कि
आम मैंने तार प्रमाण लोक मान उपस्थापन करें आम को बड़ कष्ट लगे। प्रेज लॉर्ड। सेमिति शैतान धरी देखु जगत जितेबाला सृष्टि है जगत जितेबाला सदाप्रभु परमेश्वर सृष्टि कले सर्वजगत को सृष्टि कले आदम हवा को सृष्टि कले आउ से समय पर्यंत जो समय पर्यंत आदम हवा सर्पर आउ कथार भूले जाई नथिले से पर्यंत पृथ्वी रे पाप नथिला। प्रेज लॉर्ड। आउ से मानकर सृष्टि संपूर्ण भिन्न थिला। आदम हवांकर शरीर वर्तमान रो शरीर नथिला। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। से मानकर अलग प्रकार शरीर थिला। प्रभु को वाक्य लिखाई वर्तमान शरीर अलग प्रकार आउ जो माने मृत्युवरण करती से जो शरीर से अलग प्रकार थिला। ठीक आदम हवा मान आदम आउ हबार मध्य से प्रकार शरीर थिला। ठीक से प्रकार ही से शरीर थिला। तेणुक से दृष्टिभंगी अलग थिला। से चिंताधारा अलग थिला। देखंतु पवित्र वाक्य लिखा जाए आदम हवा से माने उलग्न थिले हैं से लज्जाबोध नथिला। प्रेज लॉर्ड। ता अर्थ से चक्षु प्रभु पूरा अलग प्रकार सृष्टि करथिले। हालेलुया। आदम उलग्न अछंती हवा उलग्न अछंती आदम हवा को देखुछंती हवा आदम को देखुछंती किंतु सी तांकर उलग्न जानि पारनती या आंकर उलग्न जानि ता अर्थ कोन से प्रकार अलग प्रकार बॉडी थिला। प्रेज लॉर्ड। से चक्षु अलग प्रकार थिला। से संपूर्ण शरीर अलग प्रकार थिला जोटा कि आम मानकर बहुत भक्त मैंने कहते जोटा कि थियोपिनी बॉडी कह जाए एक्जाक्ट सेटा ही थिला से तेणुक से जगतर यही रंगरस जगतर काम विलास से संपूर्ण दूर थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आउ सदा प्रभु परमेश्वर आदम को सृष्टि कले आदम को निर्माण कला पर से सर्व जगतर अधिकार तांकु देले जेतिकी एठे जेतिकी माने ए दुनिया जहाँ अच्छी तुम सबू तुम भोजन करि परिबो किंतु उद्यान मध्य जो दुईटी गछ अच्छी गोटे है आउ जीवन वृक्ष आ गोटे है सत आउ असत ज्ञानदायक वृक्ष यही वृक्ष तुम फल खाइब नाही। यही कथा सदाप्रभु तांको कहले। यही कथा जिते बळे सदाप्रभु आदम को कहले से समय अबा सृष्टि होई नथिले। से समय अबा सृष्टि होई नथिले। सदाप्रभु आदम को यही कथा कहिला परे सदाप्रभु देखिले जे आदम कौन होचंती ना एकांग निजको एकाकी फील करचंती से तांकर सहचर नांती से देखुचंती जे सबु जीवजंतुंकर विभिन्न प्रकार जोड़ी अछंती सबु जीवजंतु पशु पक्षी समस्त जोड़ी अछंती किंतु आदम निजको एकाकी अनुभव कले। तेणु सदाप्रभु भाविले जे ये निजको एकाकी अनुभव कर तेणुक कौन करिया यांकर जड़े सहधर्मी को जन को सृष्टि करा। तेणु आदम सदाप्रभु तांको घर निद्रा कले एवं तांको शरीर गोटे 15 हाड़ नहीं कि आदम को सृष्टि कले सॉरी हवा को सृष्टि कले आउ तांको जीवन देले आउ जते बेले आदम तक हाँ एबे हैला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो सदाप्रभु आदम को कौन कहचंती हवा सेटा जानि ना आउ दिने जिते से आदम एदन रे बुलुछंती शैतान कौन कले तांकर चाल चलेबा आरंभ कले जे एमानु के केमिति पाप रे पकाइबा को पड़िबो। आ सदाप्रभु आदम को स्ट्रिक्टली कहिचंती जे एही वृक्षर फल तमे भोजन करिबो नाही जो दिन भोजन करिबो से दिन तुमे नितांत मरिबो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आउ शैतान आसिले हवा पाखक आ कहले एटा कोन ए वृक्षर फल कोन तुमको खाइ मना करचंती सदाप्रभु से कहले सदाप्रभु कहिचंती सबु वृक्षर फल खाई पारिबो किंतु ए वृक्षर फल खाइबो नाही कि छुईब नाही। ए गोटे पद से निजे मिसाइले जोटा कि सदाप्रभु कहन थिले। सदाप्रभु केवल कहिथिले खाइबो नाही होबा कहले खाइबो नाही कि छुईबो नाही। शैतान संगे संगे रास्ता पाई गले आ कहले के कहले तुमको आउ गोटे विषय ध्यान करंतु शैतान भी ठीक ही कहते ये कहीं शैतान शरीर सांसारिक शरीर विषय कहते सदाप्रभु से आत्मिक शरीर रखिंट। प्रेज द लॉर्ड। तेणु शैतान सांसारिक शरीर विषय से कहते जे अरे बाबू तमें एटा खाइले सबू भल मंदर ज्ञान पाइब प्रभु सदाप्रभु परी तुम हम किए कहला तुमको छून कि हम ना। प्रेज द लॉर्ड। आउ से छुईला किसी ना आ निजे खाइबा सहित आदम को भी देला। आ देखंतु
से माने जेमिति से फल खाई चक्षु चेंज हो जाए से दृष्टिभंगी चेंज हो जाए हवा हवा आदम कहते अरे ये तो उल्लंघन होती आदम हवा को कहते ये तो उल्लंघन होती माने से प्रकृत सदाप्रभु कहवा अनुसार से सही शरीर मृत्युवरण कला प्रेज द लॉर्ड सांसारिक शरीर जो शरीर को आउ सदाप्रभु चाहू नथिले सही शरीर को शैतान पृथ्वी को आनिले तापर से शैतान से धारण कले से शरीर से धारण कले आउ सदाप्रभु जितेबाला सबुदिन संध्या बेले से भेटापी आसती जो सदाबले आसुँच सदाप्रभु आसुँच अरे आदम तुम्हें गल कुआड़े कहीं तो देखा जाऊन दिज जाक से आज्ञा आम आपण मना कर फल खाई आम आज ए जगह लुचिचु अरे तुम्हें कहीं लुचिच से कहले हाँ सॉरी आम लुचिचु ये आपन को डरिकी आम लुचिचु आदम कहते तो कहते कहीं तुम्हें लुचिच कौन है मु जो फल तुमको खाଇବା मन कर खाइल कि आओ सदाप्रभु से कहले हाँ आदम कहते जे तुम्हें जो स्त्री लोक को मत देल नहीं कि तैयार करी सीए मत भूलैला मु खाइली तापर से अबा को पचार तुम्हें केमती एटा फल खाइल तुमको तो मना कराई से कहले यही सर्प यही सापटा मत भूलैला ये मत दुनिया कथा कहला ठकिला मु खाइली प्रेज द लॉर्ड देखु ये आम गोटे विषय नोटिस करूँ कि नहीं जानी आमे मनीष जीवन मनीषर प्रकृति सहजरे जड़े मनीष निजर भूल को स्वीकार करे ना जदि मु किसी भूल कली मु आग बाट खोजी मु भूलटा को केमिति टिके ये करी है मु जदि गोटे भूल करी मु अनुभव कली भूल करी एबे ए भूल रु मु केमिति बंचीबी तार बाट खोजी तो कौन करबी साइड वाला को जन को खोजदेवी ये परम सेमती कला ये परम सेमती कला यहीटा बर्तमान आम प्रकृति रही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेणु एमती कि जगत रे पाप प्रवेश कला आ पाप प्रवेश कला परे से ही दिन ठारू सदाप्रभु जगत रे पाप रहिला आउ से मानको सदाप्रभु कौन कले आ से माने पाप कले बोली से मानको गोटे माने बाछरी मारिकी से मानको से लोम से चमड़ा पिंधाइले आ से मानको अदन बाहर कले आ विभिन्न प्रकार स्टोरी अच्छी आ अधिका कहबे आप समस्त जानछंती तो सही दिन जो सदाप्रभु चमड़ा पिंधाइले ताहा गोटे बाप्तिस्म निदर्शन प्रेज द लॉर्ड से दिन से गोटे बाप्तिस्म निदर्शन तापरे जगत वृद्धि हो चलला वृद्धि हो सारा पर जितेबले अब्राहमकर समय आसिला अब्राहम जितेबले सदाप्रभु कथा अनुसार से बाहर की गले लोटों सहित से गले आउ जितेबले सदाप्रभु कहले तुम जो पर्यंत लोटों ठारू भिन्न होना से तुम आशीर्वाद हम ना तेणु अब्राहम आउ लोट अलग हेले आउ तापर अब्राहम को प्रभु आशीर्वाद कले आउ सदाप्रभु कहले जे तमे समस्ते सुन्नत हेबाको पड़िबो प्रेज द लॉर्ड तमे समस्ते सुन्नत हेबाको पड़िबो सबु पुरुष जाति सुन्नत हेबाको पड़िबो समस्ते लिंगाग्र छेदन करबाको पड़िबो प्रेज द लॉर्ड एईटा मध्ये गोटे प्रकार आउ बाप्तिस्म को ही बुझाए तापरे जेतेबेले नह जेतेबेले सॉरी नह एवं तांकर परिवार जेतेबेले जलप्रापन हैला से माने जो डंगारे जो डंगारे से माने रहिले आ सारा पृथ्वी ध्वंस हैला आ से माने सेठी रक्षा पाइले ताहा मध्ये गोटे बाप्तिस्म को बुझाए तापरे जेतेबेले इस्राएल लोक माननको मोसा बाहर करी कानिले मिस्र रु आ से माने जो सुफसागर से माने पार होई गले हाँ सेटा मध्ये कौन बुझाए सेटा मध्ये गोटे बाप्तिस्म बुझाए सेमिति बाइबल रे विभिन्न जगह रे विभिन्न प्रकार बाप्तिस्म रही बाप्तिस्म अर्थ पाप क्षमा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेणु जेहेतु आम भूल कर माने आमे आमे तार आउ क्षमा पाइबाकू पाप क्षमा पाइबाकू पड़िबो तेणुक ये सब विभिन्न प्रकार बाप्तिस्म थिला तापरे जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म हैला से जन्म हेले जगतर प्रकाश प्रचार कली करी सारा परे से जेतेबेले जगत छाड़िकी चली गले से गोटी विषय तांको शिष्य मान कहले देख तमे एते वर्ष मो सहित रहिल मो ठारू शिक्षा अर्जन कल एबे मु तुमको गोटे विषय कहूअछि से मरिकी उठिकी
40 दिन दर्शन से समय कहते मु एत दिन तुमको शिक्षा देली वर्तमान मन देकी शुण से कौन कहते स्वर्ग ओ पृथ्वीर समस्त अधिकार मत दि जाए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग रे जहाँ भी अधिकार अच्छी सबू मो पाखे अच्छी पृथ्वीर जहाँ किसी अधिकार अच्छी सबू मो पाखे अच्छी। तेणु आपण माने तुम मैंने कौन कर सर्व जगत को जाओ आ वाक्य प्रचार कर जो मैंने वाक्य शुणवे बुझे से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम बाछी से शिष्य कर। यही कथा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले। यही कथा कहला पर से स्वर्गारोहण कले आउ से गोटे कथा कहले जेते बेले तमे हाँ से जीवा पूर्व से गोटे कथा कहले तमे ए जेरूशलेम छाड़ी की कुआड़े जीव ना। प्रेज द लॉर्ड कहीं ना तुम पाखक मु गला पर तुम पाखक जड़े साहाय्यकारी आसबे आ जो पर्यंत से तुम पाखक आसी ना तुम जेरूशलेम रु कुआड़े जीव ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आउ यीशु ख्रीष्टकर स्वर्गारोहण है तापर 10 दिन पर से प्रार्थना करने समय हठात पेंटिकस्ट दिवस में पवित्रात्मा आसिले से प्रार्थना करने समय से ही घरे जो घरे थे आउ हठात भयंकर पवन भाया गोटे शब्द है समस्ते आत्मा उत्तप्त है आउ गोटे जिभा भाया है जीभ परी गोटे से गोटे रहा समस्त मस्तक पर आउ से संपूर्ण पवित्रात्मा आउ आक्रांत हेले आउ से विभिन्न भाषा रे से कथा कहवाक लगे पवित्र परिपूर्ण हेले तापर से बाहर को आसुँच आउ से वाक्य प्रचार करने आरंभ करिसेंती। अर्थात ख्रीष्ट धर्मर स्थापन प्रेरित 2 पर्व 38 पदरु आरंभ होइछि। प्रेज द लॉर्ड। तापर ख्रीष्ट धर्म नथिला ता पूर्व तो जिहुदी धर्म थिला। प्रेज द लॉर्ड। आमे जदि इतिहास जो माने पढि जानचंती ख्रीष्ट धर्म कोठु आसी जिहुदी धर्म रे आसी काहे ना सदा प्रभु को जो माने पूजा करते से माने जिहुदी आउ जिहुदी मानकर गोटे विश्वास हो जे सदा प्रभु होती एकमात्र परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। से माननकु हाणिले मत से माने केबे विश्वास करिबेन जे सदा प्रभु तीनटा बोली। प्रेज द लॉर्ड। केबे से माने विश्वास करिबेनी तेणु करी आज पर्यंत जिहुदी रे एते ख्रीष्टियान नाहांती कहीं ये जो 3 परमेश्वर कथा जिते उठिला तो जिते बेले से माने वाक्य प्रचार आरंभ कले आओ समस्ते विभिन्न भाषा रे कथा कहवाक लगे से समय से गोटे पर्व चली से गोटे पर्व चली आउ समस्ते जिहुदा सॉरी जेरूशलेम रे समस्ते एकत्र होते विभिन्न भाषाभाषी लोक मैंने जाइए विभिन्न भाषार लोक मैंने जाइए आउ मैंने वाक्य प्रचार कर समस्त निज निज भाषा सब शुणुंट वाक्य मुझे उड़िया लोक जाइए मुझे भाषा शुणुची जड़े तेलुगु लोक आसी तेलुगु भाषा शुणुंट जड़े कानाडा लोक आसी कानाडा भाषा शुणुची सब आस अरे एम कमी कहते सब जिहुदी लोक एम तो भाषा अलग एम आम भाषा केमती कथा कहते नहीं कि आ केते लोक एम सब मद पीछे सकाल सकाल आउ से समय पीतर उठिले आ से प्रचार कले देखु बर्तमान सकाल 9टा समय कहीं मद पीती ना एमानंको आपण माने जो जीशु ख्रीष्ट को क्रूस रे बध कले से ही जीशु ख्रीष्ट को आज परमेश्वर प्रभु और ख्रीष्ट उभय पदरे नियुक्ति करछन्ते। प्रेज द लॉर्ड। एही वाक्य से प्रचार कले तेणु से मानकर गोटे विश्वास थिला जिहुदी मानकर जे आमर गोटे मात्र सदा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। गोटे मात्र परमेश्वर आके नाहांती आउ से मानको गोटे माने भविष्यवाणी दिया जाइथिला जे तुममानंकु शिक्षा देबा निमंते जणे तुममानंकु रक्षा करबा जणे मसीह आसीबे। प्रेज द लॉर्ड। एईटा से माने जानिथिले सदाप्रभु परमेश्वर जणे छथि आउ तांको विषय रे हमकु शिक्षा देबा पई आमानंकु पापर हमकु रक्षा करबा पई जणे व्यक्ति आसीबे से मसीह सीए जदि आमको आसबे ताहले सीए ही आमको रक्षा करेंगे सेटा से विश्वास थिला। तेणु जिते पीतर प्रचार कले आपण जो जीशु को मारिले क्रूस विधेयक कले ताहांकु प्रभु उभय ख्रीष्ट और प्रभु दुईटी जाक सब नियुक्ति करछन्ति तो से अरे आमे जहाँ को सदा प्रभु परमेश्वर जेहवा बोली कहूलु सी तो यही
आउ जो मसीह को आम जगिलु आसवे बोली सी तो ये ताहले आमे जहाँ को जगिलु जहाँ द्वारा आम परित्राण हेबार थिला आमे ताहां को ही मारदेलु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एबे आमर रक्षा नहीं। जिहुदी मानकर बहुत माने नियम कानून बहुत स्ट्रांग थिला। जड़े विश्राम बार दिन जड़े स्त्री लोक काठ साउंटी थिला बेले ताको मारे पथरे मारिक मारदेले ताको। प्रेज द लॉर्ड। हाँ से माने विश्राम बार को पूरा माने से माने पूरा स्ट्रांगली से माने पालन करथिले। आ व्यभिचार कार्य का धरा पाउथिले तांको संगे पथर मारिक मारुथिले नहीं कि से दिन सदा प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन को रक्षा करथिले पथर मारुथिले समय। तो से माने सेपरी आते से माने कहले अरे आमे एते बड़ भूल कलु एते बड़ भूल पाई तो आमर आ रक्षा नहीं आमे एबे कौन करिवु। प्रेज द लॉर्ड। एबे आमे कौन करिवु से माने पचारचंती पितर तांकर संगी मान को पचारचंती आपण माने पढ़ी पारे समस्त जानचंती वाक्य आमे एबे कौन करिवु। तापरे पितर से माने कहले जे आपण माने मन परिवर्तन करंतु आउ प्रत्येक लोक आपण मानकर पाप क्षमा निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट भक्ति नियंतु ताहले आपण मानक ऊपर पवित्र आत्मा आसीबा आपण माने पवित्र पाइबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो से माने समस्ते आउ से माने निजको निजर मन परिवर्तन कले निजको प्रभु समर्पण कले आउ से माने सही दिन 3000 लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट भक्ति मनले आ से माने पवित्र दान पाइले। प्रेज द लॉर्ड। सही दिन प्रथम ख्रीष्टानिटी स्थापन हैला। ता पूर्वरु ख्रीष्टानिटी नथिना सेटा थिला जिउजिम थिला नहीं कि जिहुदी धर्म थिला ख्रीष्टानिटी नथिला ख्रीष्टान धर्म नथिला। सही दिन प्रथम करिके ख्रीष्ट धर्म स्थापन हैला आ से दिन प्रथम दिन 3000 लोक माने मंडली संयुक्त है कि चर्च आरंभ कले गिरजा। प्रेज द लॉर्ड। से दिन उपासना चलिला से दिन उपासना चलला परे आमे वर्तमान किछि भीतर को जीवा इतिहास को टिके जीवा आउ से दिन एटा 30 चिरु 40 ख्रीष्टाब्द भितर यही सब घटना घटिला। तापरे कौन है ना तांकर वाक्य तांकर शिष्य माने विभिन्न जगह वाक्य प्रचार कले आउ से मानकु अनेक ताड़ना आसिला अनेक जगह से मानकु मरा गला कटा गला हणा गला आ पाउल को अनेक समय मध्य कारागार कराई एमती कि जिहुदी मान द्वारा अनेक से मानकु ताड़ना दिया गला। प्रेज द लॉर्ड। अनेक ताड़ना दिया गला हेले भी से माने आउ प्रभु को वाक्य को से माने धैर्य धरी कि से माने आउ जिहुदी मान ठार लुचि कि से माने प्रभु को उपासना कले आउ एमती एमती आस्ते आस्ते प्रभु को वाक्य व्यापीवा को लागिला आउ ठीक ख्रीष्टा 70 ख्रीष्टाब्द बेलू इस्राएल देश में भयंकर आउ ताड़ना आसिला। सेतिकी बेलू एमिति हैला जे अनेक ख्रीष्टान मानकु ध्वंस करागला अनेक लोक मानकु मरागला आउ जड़े राजा थिले बहुत भयंकर राजा सी जिहुदी मानकु संपूर्ण पूरा या करदेले। हाँ ती मारिले से मानकु जे किए कुआडे दौड़ले आउ इस्राएल देश ही रहलानी। प्रेज द लॉर्ड। इस्राएल देश ही रहलानी सेते बेलको जदि इस्राएल देश पूरा ध्वंस पाउची सेते बेले ख्रीष्टानी मान जो माने ख्रीष्ट को जानि से मानक अवस्था कोन हिथिबो। प्रेज द लॉर्ड। से माने सब पूरा अंडरग्राउंड हो गले ख्रीष्टान लोक माने जो माने सत्य से माने अंडरग्राउंड हो गले पूरा से माने डरी गले आ से समय भितर सब तांकर शिष्य माने मृत्युवरण करछन्ती आ समस्त अंडरग्राउंड हो गले आउ से माने भीतर भीतर प्रभुंकर उपासना करक लागले आ एमती हेई 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 इस्राएल देश संपूर्ण से समय नहीं पूरा पूरा किए कुआडे सब पळेले आउ सेही समय 325 ख्रीष्टाब्द बेलू रोम रे जड़े राजा बाहरिले कन्स्टेंटाइन जानी आप समझते ना कन्स्टेंटाइन सी बाहरिले आउ आपण माने राजा मानकर शासन समस्त इतिहास रे पढ़ी थे राजा माने राजा जो धर्म ग्रहण करथिबो समस्त से धर्म ग्रहण करिवो नहले तो समस्त को मारिबे हानिबे ना नहीं सेमिति कि जिहुदी माने मतलब बहुत अत्याचार करथिले ख्रीष्टान मान को तो रोम रो से समय राजा सम्राट कन्स्टेंटाइन थिले सी जिते बेले दिने युद्ध करने को जाउछंती युद्ध करिया बेले गला बेले से देखुछंती गोटे क्रॉस तांको देखा जाउछि
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଉ ସେ କ୍ରସ୍ ଦେଖିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ରସ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲି? ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ କ୍ରସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ କ୍ରସ୍ଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ଆଉ ସେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟ ହେଲେ ତାପରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୟା ଆସିଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଛି ଦୟା ଆସିଗଲା ଆଉ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭୟରେ ଥିଲେ। ଏପଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋମର ଆପଣମାନେ ପାଗାନ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରୋମ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଁ, ପାଗାନ ଦେବତା ଥିଲା। ଏପଟେ ରୋମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମିତି ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲା ହେଲା। ସଦାବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସଦାବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ମାରାପିଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ସିଏ ଗୋଟେ ନାଇସିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଗୋଟେ ସଭା ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଡାକିଲେ। ପାଗାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଡାକିଲେ। ଆପଣମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ପାଇପାରେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯଦି। ତାପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ଉପାୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତୁମେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛ? କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାଟ ଗୋଟେ ଆଣିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଛି ସମାଧାନ ବାଟ ଗୋଟେ ଆଣିବା। ତାପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଇଏ କରାଗଲା ଯେ ଆରେ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତମେ ପୂଜା କରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କର, କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତମକୁ ମନା କରାନି। ଆଉ ତମେ ପାଗାନ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଛ, କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କର। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ପରସ୍ପର ଆମେ ମିଳିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ମିଶିମିଶି କରିବା। ଆରେ ତମେ ଯୀଶୁକୁ ପୂଜା କର, କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତମକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ତମେ ଏଇଟା କର, କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି ହେଉଛ? ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ କରିବା ଉପାସନା। ତମେ ତମର ଉପାସନା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରତେ ହେଲା ଆଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପାଗାନର 3ଟା ଦେବତା ଥିଲେ, ନିମ୍ରଦ, ସେମିରାମିସ୍ ଆଉ ତାମୁଜ। এই 3ଟା ଦେବତା ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ନିମ୍ରଦ ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ହେଲା। ନିମ୍ରଦକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ରୋମ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ପିତା ତାମୁଜ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ କିଏ? ସେମିରାମିସ୍। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆରେ 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 ତମେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ, ଯୀଶୁଙ୍କର ତମେ ଉପାସନା କରୁଛ ନା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ମାତା ମରିୟମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ୁଛ? ତେଣୁକରି ତମର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମାତା ମରିୟମ ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ସେଠୁ ମାତା ମରିୟମ ସେଦିନ ପଶିଲେ। ଏମିତି ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ, ସିଏ ହିଁ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ସିଏ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଇକି ରହିଲେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଜଣେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦଳେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ପିତା ଅଲଗା, ପୁତ୍ର ଅଲଗା ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଅଲଗା। ଏମିତି ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା। ସେଇଦିନ 3 ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥାପନ ହେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ 3ଟା ପରମେଶ୍ୱର ନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପରିଚାଳନା ସେମାନଙ୍କୁ ରହିଲାନି। ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା 2 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ପବିତ୍ରାତ୍ମା, ଗୋଟେ ଅଛି ମନ୍ଦାତ୍ମା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଅଛି ସେ ପବିତ୍ର କଥା କହିବ, ଆଉ ଯିଏ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଅଛି ସେ କ'ଣ କହିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବ, ଅନ୍ୟ କଥା କହିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ସେହି ଦିନଠୁ ହିଁ ଏଇ 3 ପରମେଶ୍ୱର କଥା ଉପସ୍ଥାପନା ହେଲା, ସ୍ଥାପନ କଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାଜା ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଉ 3 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସେହି ଦିନଠୁ ରୋମରେ ଏଇ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ସାମିଲ ହେଲେ ସେମାନେ ସେଇଠି ରହିଗଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲେ। ଏମିତି ହେଇକି ଆସ୍ତେ 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 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା।
सत्य वाक्य संपूर्ण लोप पाइला आउ एमानकर वाक्य बुद्धि है रोमर सम्राट शासक जदि गोटे धर्म को प्रचार करेंगे आउ ताकू काटे लोक अच्छी एमती कि रोम माने सम्राट व्यापीवाक लगिला आ धर्म व्यापीवाक लगिला विभिन्न देश में आ व्यापिला एमती है कि आज सेटा ही रही अछि लोक मानक पाखरे जे प्रकृत सत्य वाक्य आउ कहीं बुझियापाई नहांती से मैंने कहते अरे आम बापार बापा माने आम पूर्वपुरुष माने कैथोलिक धर्म तो स्थापन होती फास्ट रे जी मंडली जाक अच्छी सब पुराणा मंडली कैथोलिक मंडली आ तुम केमती कह से कहते से कथा अनुसार कैथोलिक मंडली स्थापन होती आगु किंतु जदि वाक्य को देखा बाइबल को दिया ता पूर्व मंडली स्थापन होती प्रेरित द्वीप ख्रीष्ट मंडली सेटा से माने आउ धरू ना तेणुक प्रकृत सत्य वाक्य अच्छी यहीटा जे ताहांको वाक्य रे प्रभु माने जो मानू पवित्र आत्मा गाइडेंस जो माने वाक्य कहले से माने सत्य वाक्य प्रचार कले आउ जे माने गोटे मिलामिशा गोटे डॉक्ट्रिन बाहर कले से माने अलग वाक्य कहले एमती कि आज जगत रे मिथ्या वाक्य व्यापिला आपण माने गूगल रे देखिले जानी पारे बहुत भल मु कहि पार नाही केमिति एई माने तीन परमेश्वर केमिति स्थापन हैला ता पूर्व तीन परमेश्वर नथिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेणुक जिते ये तीन से पाउल ही कहते अरे आमे जो वाक्य प्रचार करूँ तुम अलग वाक्य केमती शुणीगल किए तुमको भूलाइला प्रेज द लॉर्ड पाउल गालाती मंडली को जाइए कहते जे आमे तो तुमको गोटे वाक्य प्रचार करूँ आमे जो वाक्य शुणुलु से वाक्य तुमको प्रचार करूँ तुम अलग वाक्य केमती गल अर्थात से अलग लोक मैंने भूलैवा लगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज ठीक सेमिति होची आ सेमानकर मेजोरिटी अधिक अच्छी सेमानकर पावर अच्छी राजा मानकर पावर राजा जदि गोटे धर्म ग्रहण करछंती आ तांको विरोध रे के जीवा लोक नाहांती आम भारत में देखुछु हाँ जिते बड़े मोगल माने जिते भारत को आसी नथिले सेते सब हिंदू मंदिर जाक भासुथिला से जब आसिले सबू मंदिर भांगिकी मस्जिद गले एबे ताकू बीजेपी सरकार आउथरे भांगिकी खोलिकी बाहर करछि प्रेज द लॉर्ड सेमिति है कि प्रकृत रे जो वाक्य लोक मान सदा प्रभु देइथिले से वाक्य लोप पाइला आउ मिथ्या वाक्य से मानक ऊपर आज जगत रे व्यापिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ एमिति है कि एटा पूरा पूरा बंद ही कि रहिला पाखापाखि बंद ही रहिला कहले चले आउ हठात प्रभुंकर जड़े भविष्य वक्ता से एमती अनेक प्रोटेस्टांट माने उठिले पाउल उठिले इरानियस उठिले मार्टिन एमाने सबू आउ ए कैथोलिक जो नियम कानून से माने बाहर कले से विरुद्ध से माने बाहरले कागिना ख्रीष्ट धर्म रे कोनोसी जागार मध्य मूर्ति पूजा मना कराई मूर्ति पूजा कौन प्रकार करा हबो नै आ जिहुदी माने तो तार पूरा बहुत विरोधी तेणुक एमाने जेतेले सेटा बाहर कले एमाने सबू सेठू अलग होगी सब प्रोटेस्टांट माने हेले आउ एई विरुद्ध से सलचलन करा लगे सेमिति जने प्रभुंक दास बाहरले आउ से एई वाक्य को खुलासा कले एक्चुअली प्रकृत बाप्तिस्म होची प्रभु यीशु कृष्ण बाप्तिस्म प्रेज द लॉर्ड जोटा कि पाप क्षमार बाप्तिस्म जोटा कि पाप क्षमार बाप्तिस्म तेणुक जी प्रभु यीशु कृष्ण बाप्तिस्म नहीं सी ही प्रकृत रे पाप क्षमा पाइছে आमे जदि कहबा अच्छा यीशु कृष्ण एटा भी तो यीशु का कहछंती ना पिता पुत्र प्रदान नेबाको यीशु का कहछंती प्रेज द लॉर्ड आमे जो गोटे एग्जांपल देबी आमे जदि गोटे जगह को आमे मनकर मैट्रिक रो परीक्षा देबा फॉर्म फिल अप करिछु आम मानको आ एचएम आमको सिग्नेचर करके आई कार्ड गोटे देइछंती आम मध्य जड़े भाई कौन करिछि से आई कार्ड को कलर प्रिंट करके ताकू धरिकी जाइए तांको एंट्री मिलो ना मिलबनी मिलबनी जोटा ओरिजिनल सिग्नेचर जो अच्छी सेटा ताकू एंट्री हम अलग हेनी तो आमे 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 जदि कहबा यीशु ख्रीष्ट निजे कहते आउ सेटा कौन भूल आउ एटा पाउल कहला कि एटा पाउल कहि ना प्रेज द लॉर्ड एटा पवित्र आत्मा तांको द्वारा कथा कहले हालेलुया
ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳିତରେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବରେ ଦେଖିପାରିବେ। 16 ପର୍ବରେ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ ହଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 7 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତ। ଆଉ ସେମାନେ ମୁସିଆ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଥୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ବିଥୁନିଆ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠିକୁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ବିଥୁନିଆକୁ ଆଜି ଯିବା, ସେଇଠି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ କରେ ନାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେମିତି କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିଜ ମନରୁ ସେମାନେ କିଛି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆବରିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପିତର ଉଠିକି ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପିତରଙ୍କ ମୁଖରୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ଆଉ ସେଇଠି ଯଦି ଅଲଗା ଶିଶୁମାନେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଅଲଗା ଶିଶୁମାନେ ଥିଲେ, ତା ସହିତ 120 ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ପିତରକୁ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରା ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ନାମରେ କର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ କହୁଛ? କହିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? କହିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କହିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ସେଇଟା କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ନାମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକିନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜହନ 3:43 କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଅଛି, ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଅଛି। ଯଦି ମୋ ନାଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ। ଆଉ ଜହନ ଆପଣଙ୍କର ଜହନ 26 ପର୍ବରେ 26 ପର୍ବରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବି ଯିଏକି ମୋ ନାମରେ ଆସିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆସିବେ। ପିତା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ, ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ, ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତିନିଟା ନାମ ହେଇଗଲା। ତିନିଟା ନାମ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଯଦି ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ନାମ ହିଁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆତ୍ମିକରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜହନ 1 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ। ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯିଏ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାହାର ରୁଲ୍ କରିବେ? ପୁତ୍ର ରୁଲ୍ କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ନା। ହଁ, ଡ୍ରାମାରେ ଜଣ ଯଦି କୁହାଯାଇଥିବ ତମେ ଭିକ୍ଷୁ ସେଠର ରୋଲ୍ କରିବ, ସେ କ'ଣ ଭିକ୍ଷୁ ସେଟା କରିବ ନା? ଆଉ ତାକୁ ଭିକ୍ଷୁ ସେଠି ହିଁ କୁହାହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରାମାରୁ ବାହାରିବେ ତାକୁ ଭିକ୍ଷୁ ସେଠି କୁହାହେବ କି? ତାର ନା ଏଇଟା ପରା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ସେ ପୁତ୍ରର ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପଠା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ପୁତ୍ର ରୋଲ୍ କରିବେ। ପୁତ୍ରର ରୋଲ୍ ସରିଲା, ସେ ଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସିଏ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ? କାହାର ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ନାଁରେ ଆସିବେ ସେ ତୁମକୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଦିନ ଆସିଲା, ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଚାର କଲେ। ହେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ତ ଠିକ୍ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, କେଉଁମାନେ ଆଣିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ନାଇସିଆ ମାନେ କମିଟି ହେଲା, ସେଇଠି ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କଲେ? ବିକୃତି କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପଛକୁ ଆଦର ଫେରିଗଲେ। ତମେ କ'ଣ ନାଁରେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି? ମାନେ ଯୀଶୁ ନାମରେ। ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 18-20 ଲେଖା ହେଇଛି ପିତା ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ନିଅ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛି?
शैतान कहूँ नहीं कि कहूँ एटा शैतान कहूँ एपटे जीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा कहते जीशु कृष्ण बपतिस्म नियो ताल ही पाप क्षमा पाइब एपटे पिता पुत्र बपतिस्म निया अछि ता अर्थ एमानकर तो पाप क्षमा अछि एमानकर पाप क्षमा अछि कि नहीं सेटा सेमा ही जानती प्रेज द लॉर्ड जो माने पिता पुत्र को नाम रे बपतिस्म नेइछंती सेमानकर पाप क्षमा अछि कि नहीं सेटा सेमाने ही जानिबे बाइबल तो ताही सेटा हालेलुया आमको आमर पापर क्षमा पाइबा आमको जीशु बपतिस्म नेबाको पड़िबो निहाती आमको बपतिस्म नेबाको पड़िबो ताली आम पाप क्षमा पाइबा से दिन जेतेबेले फिलिप नामान कि ना जो सत्य सेनापति जाऊँगी रास्तार नहीं कि से दिन से प्रभुंर वाक्य खोलिकी पढ़ुं से जापारना बुझीपारना मत कौन करी फिलिप सागे सागे आसिले से जगह को आउ पचारे आज्ञा आपड़ जोटा पढ़ुं आप बुझुं कि मुझे कौन सी पदपर देना आप जानते है जोड़ा जान पाऊना मत कहले मुझे कहबी मो पदपर कहबी ना तेणु आपड़ जोटा पढ़ुं बुझुं कि अरे मत जड़े लोक न बुझाइले केमती बुझी तापर से जीसाईकर पुस्तक से पढ़ते प्रेज द लॉर्ड से केमिति जगत को आसिले केमिति मृत्युवरण कले केमिति स्वर्गारोहण कले आमानकर पाप से बुझाइले आउ से सत्यपति वाक्यटा बुझीगले वाक्य बुझिला परे से फिलिप को कहले नहीं हो चलो मो सहित चल आमर गोटे स्विमिंग पूल अच्छी सेठू जीवा मु नुआ वस्त्र हले किणिक आनिबी आउ भोजी डाकिबा समस्त को तापर मो बात जानिबे सेटा कहले कि से वाक्य जो समय बुझिले सांगे सांगे कहले मते बपतिस्म नेबा दरकार प्रेज द लॉर्ड से कहले अरे भाई एटा तो गोटे पोखरी अछि मते सेटे बाछु देले होंत नै फिलिप कहले जदि आपण विश्वास करछंती ताहाले प्रेज द लॉर्ड से ही क्षणी पाप क्षमा गोटे मुहूर्त रे हेइथाय प्रेज द लॉर्ड जदि जो मुहूर्त रे मनीष निजर भूल को स्वीकार कला सही समय तांकर पाप क्षमा हेबा दरकार हालेलुया जेतेबेले पाउलो आउ सिला कारागार रे थिले सेमानको बंदी रखा देथिला सेमाने प्रार्थना करथिले स्तब करथिले एमिति होला भूमिकंप हैला सब कबाड़ झरका सब हलिला अंधार हे गला हां सब कबाड़ फिटी गला आउ सब के कोडे बंदी माने पळेले सेमानको जे जगुथिले कारारक्षक सीए संगे संगे तांकर बर्छा खाड़िला आउ कहला मु मते मारिबी निज को भूसीबी मारिबी मरिबी कहीं मते राजा काली की समस्त आगे मारिब प्रेज द लॉर्ड जेतले से निज को बोध करने चेष्टा कर संगे संगे पार लगले अरे कहीं मरछ निज को मरने मरने आम अच्छु कड़े जाइनु प्रेज द लॉर्ड तापर से सेमानक आसिले तापर सेमानक भयंकर मरा है सब खताक्त होती हाँ कराड़ा प्रहार से कराई आउ से सब सब सिंकुली फिटाई देले आउ से पुछापुछी कले तांको घर को से नेले आउ से दिन वाक्य ग्रहण कले प्रेज द लॉर्ड वाक्य देखो रातिर घटना एटा वाक्य ग्रहण कले रात्रिर से ही घड़ी से बपतिस्म नेले प्रेज द लॉर्ड रात्रिर से ही घड़ी बपतिस्म नेले किंतु वर्तमान जगतर लोक माने केंती बपतिस्म नेउछंती बाहागर अछि ए झियो बपतिस्म नेनिबा चल तार बपतिस्म दियो तापर बाहागर करे प्रेज द लॉर्ड जदि बाइबल ट्रेनिंग जीवा को पड़िबो बाइबल ट्रेनिंग रे कंडीशन अछि जे बपतिस्म नेछि से ही बाइबल ट्रेनिंग जीवो पिलाडा संगे संगे खुजिबो मते बाइबल ट्रेनिंग जीवा दरकार जने पास्टर खुजो मते बपतिस्म दियो बाइबल ट्रेनिंग जीवो प्रेज द लॉर्ड एटा अछि जगतर बपतिस्म सदा प्रभु जीशु ख्रीष्टर प्रकृत बपतिस्म अछि जो मुहूर्त रे मनीष पाप स्वीकार करिबो निजर भूल बचो सही समय से बपतिस्म प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हां जते बेले साउल जते बेले तांकर शिष्य माननकु अनेक ताड़ना करथिले से माननकु बांधी की जेल रे पकाय पे तांको अधिकार दे जायतिला से जाउचंती दमेशक पछरे तांको स्थाप धरले प्रभु जीशु ख्रीष्ट धरले जाउचंती प्रभु ताको धरले से घोड़ा तले दुलदा लगी पड़ी गले आ से कहउचंती जे अरे मत किए मारला सी तो सब अस्त्र धरती किए से हे प्रभु तुम किए बोली से कहते आखि पर अंधार जाए से समय स्वर आसी तमें जो जीशु को ताड़ना कर मुझे प्रेज द लॉर्ड अच्छा देखो जीशु ख्रीष्ट तो मरले 40 दिन से जगत रहिले शिष्य मान को अधिकार देले एमती एमती करेंगे बोली से पलैले आ जीशु कड़ाइले
ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିନ ସିଏ ବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସିଏ ବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଥିଲେ, ଅଲଗା କିଏ ନଥିଲେ। ସିଏ ହିଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମଠୁ ନ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବନି ବା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସିଏ ଗଲେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହେଇଥିବ ବା କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହବ ନାଇଁ କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନା କଲେ, ଶିଖେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆତ୍ମା ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆତ୍ମା ହେଇକି ଆସିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱର ତାହେଲେ କିଏ, ପିତା କିଏ? ସିଏ ତ ନିହାତି ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ନହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ହେ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପିତା ପିତା ପିତା। ପିତା ତାହେଲେ ନିହାତି ଅଲଗା ହେଇଥିବେ ଏକା ନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପିତା ତାହେଲେ ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ତ ଫିଲିପ ତାକୁ ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ଖାଲି ପିତା 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 କହୁଅଛ, ଆମକୁ ଟିକେ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଉନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋହନ 8 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଦିଅ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଫିଲିପ ମୁଁ ଏତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିଲି, ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣିଲନି? ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ବୋଲି କହୁଛ? ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖିଅଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି। ଫିଲିପ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେମିତି ହେବ କହିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆରେ ମୋ ବାପା ବାପା ମୁଁ ନାହୁଁ, କେମିତି ସେମିତି ହେବ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଫିଲିପ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅର୍ଥ ଅଛି ପିତା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସିଏ ହିଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସର୍ବ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯୋହନ 1 ପର୍ବ ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯିଏ ପୁରା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଦେହ ବନ୍ଧେଇକି ଆସିଲା। ଯିଏ କି ବାକ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲା ସିଏ ହିଁ ଦେହ ବନ୍ଧେଇକି ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପିତା ହେଇକି ଥିଲେ ସିଏ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଲେ। ତ ପିତା ହିଁ ତ ପୁତ୍ର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁତ୍ର ହିଁ ତ ପିତା ତାହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗଠନ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ଗୋଟେ କଲେ। ହଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇଠି ପିତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ଏଇଠି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ପିତା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ, ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ପିତା ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପିତା ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟଲି କହୁଛି ଯେ ପିତା ହିଁ ଦେହ ଧାରଣ କରିକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସିଏ ହିଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ପୁତ୍ର ହେଇକି ରହିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଆସିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଯଦି ଏଠି ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓଲୋଜି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାନ୍ତା ସେ ଅନେକ ସାଲାକା କହିଥାନ୍ତା ମୋତେ, ଏମଏ ଟ୍ରେନିଂ ଅତେ ଅପ ବାଇବଲ କଲେଜ ବୋଲେ ମେହାଜ କହିଥାନ୍ତା, ମୋତେ କହିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କହିଥାନ୍ତା ବାଇବଲ କଲେଜ ହେଲେ ଦେଖିଛ କି ତମେ ଏତେ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ବିଟିଏସ୍ ସିଟିଏସ୍ କେତେ କ'ଣ ଏଚ୍ କରିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମିତି ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଆଜି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟାର ଉପାସନା କରିବେ। ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଖୋଜିବେ, ଆଉ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଶ୍ରୁତି ମଧୁର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ନୁହଁ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କହିବ, ଯଦି ତମେ ତ କାହିଁ ପିଉଛ, ମଦ ପିଇବା ଭୁଲ, ପିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭୁଲ କାହିଁ କରୁଛ, ଭୁଲ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଚାର ଭୁଲ, ଆଉ ମିଛ କଥା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜଣକୁ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା କହିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରା ନିଜେ ମଦ ତିଆରି କରି ଗଲେ ଦେଲେ ବା ସେଦିନ କାନାନଗରରେ, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ମଦ ନୁହଁ? ସେଦିନ ଯୀଶୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଗଲେ, ଆଉ କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ଯୋଡ଼େ ପିଇଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
तेणुक जो मैंने जगतस्थ सालिस हे से प्रभु ठारू अलग हे प्रेज द लॉर्ड जगत ठारू अलग होगा हेले यहाँ संपूर्ण परित्याग कर प्रकृत सत्य वाक्य जो मैंने धरी से माने ही ठीक पथर जीवे नहेले बहुत समस्या हम देखो तो शैतान केते बड़ चाल कला प्रथमे आदम होगा धरला सेठू जिते सदाप्रभु से रक्षा कले मृत्युवरण कर जिते संपूर्ण पाप जगत से माने दूर कले आउ एथर कौन कला से तांको आम भितर ही से जन को साइड कला जमीती 12 जन शिष्य मान मध्य जीवता को अलग कर मृत्युर कारण है ठीक सेमिति यही मंडली ही केते लोक से दिन जो दिन 3000 लोक मैंने बाप्तिस्म नेले से जगार बाइबल लिखाई 5000 अधिक लोक मैंने से जगह जमा होते किंतु वाक्य ग्रहण कले केते जन 3000 बाकी 2000 ताहले कौन है से शैतान धरला हाँ पीतर एमती कौन कहूँ बाइबल केमती लिखाई तो से माने कौन कहे एमाने मिछ कहते एमती एमती एक्चुअली हालेलुया एमिति घटना तेणुक प्रकृत विषय होची एटा जे प्रकृत तेणुक जीशु ख्रीष्ट गोटे विषय कहले जे तमें हूँ पितर को जिते भेटुंट नहीं कि जीशु ख्रीष्ट दूर ही देखिए कहते पितर नाम पितर ना पितर ना कौन सीमन पितर ना हूँ सीमन ताकू जीशु ख्रीष्ट देले पितर रहीला जिते पितर आस दूर ए सीमन जबदी पुत्र सीमन तुम ना हूँ पितर रहीला जीशु ख्रीष्ट ना देले पितर बोले आउ तुम्हें पत्थर पितर अर्थ अच्छी पत्थर पेट्रास पेट्रास अर्थ अच्छी स्टोन तुम ना पत्थर आउ यही पत्थर पर मुझे अपना मंडली तोड़बी आउ नरकर बल ताको पराजय कर तेणु से दिन अनेक शिष्य माने थिले जहन थिला आंद्रिय थिला फिलिप थिला अनेक शिक्षित माने थिले माथ्यू थिला आउ लूक थिला लूक तो जड़े डॉक्टर थिले बहुत शिक्षित माने शिष्य माने थिले किंतु से दिन किए ठिया प्रचार कला पितर प्रचार कला जेहेतु पितरंक उपरे तांकर मुखरे प्रभु तांकर वाक्य को स्थापन कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेणुक यही तांकर शिष्य माने जो मंडली स्थापन कले गोटे भित्तिमूल स्थापन कले से भित्तिमूल उपरे आमे आज पर्यवेक्षित स्थापित होइछु आम माने प्रेरित और भावादी मानकर भित्तिमूल पर आम स्थापन होइछु वाक्य लिखाई छे आउ से भित्तिमूलर कणर प्रधान पशु प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रेज द लॉर्ड ये गोटे भित्तिमूल स्थापन कराई जोटा कि कणर प्रधान पशु रही प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ यही भित्तिमूल प्रभु जीशु नाम बाप्तिस्म दिया प्रभु जीशु नाम विश्वास कराई आउ ये गोटे भित्तिमूल स्थापन कराई पिता पुत्र नाम बाप्तिस्म दिया आउ प्रचार मध्य से भाया कराई ये कणर प्रधान किए थे कणर प्रधान पशु किए थे जदि ये तो जीशु ख्रीष्ट रहिले शैतान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि यही कथा आम जो आमर 3 परमेश्वर विश्वास करता लोक कहता बाड़े बाड़े आम कुकुड़ा तुम आम शैतान लोक कह बोले वाक्य किंतु कहूँ प्रेज द लॉर्ड विश्वास मात्र 2 प्रकार अच्छे गोटे सत्य विश्वास आ गोटे ना मिथ्या विश्वास जो मैंने सत्य विश्वास रहिले शिष्य मान शिष्य और भावादी मान पथर कले जो मैंने मिथ्या विश्वास कले अलग पथर कले आउ गोटे कथा आप ध्यान करंतु समस्तंकर किंतु सेवा गोटे प्रकार जीव प्रेज द लॉर्ड आचार व्यवहार गोटे प्रकार जीव चाली चलन ए माने जेमिति प्रार्थना करेंगे एमाने सेमिति ही प्रार्थना करेंगे प्रार्थना कला बेले एमानक पाखरे जेमिति आश्चर्य कर्म हम एमानक माध्यम ठीक से प्रकार आश्चर्य कर्म हम एमाने अंध मान को देखाइबे एमाने अंध मान को देखाइबे एमाने मृत मान को उठे पारे एमाने उठे पारे प्रेज द लॉर्ड एमिति सामंजस्य होगी जीव जे माने प्रभेद लोक मैंने जापर ना बा जड़े पाउल दिनाकरण भाया तुम कि हाँ केमती से सुस्थता करुच्ची हाँ सी प्रार्थना कले शह शह लोक मैंने सुस्थता होती पीटर यांग्रेन बोली सॉरी हाँ यू जड़े आसते भुवनेश्वर को जड़े आसते जड़े लोक आम जाइए मीटिंग होता सी प्रार्थना कले एमती लोक सुस्थ किए आखि देखुची किए छोटा मैंने चलती सब भंगा पिपड़ा सब सब ये जो आशा बाड़ी सब फिंगा फिंगी सब दौड़े सब
ସୁସ୍ଥତା କଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଇମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇଦିନ ସେମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 7:22 ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ନାମରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା କଲୁ ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କଲୁ ନାହିଁ? ସେଇଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବେ ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଆସୁଛୁ ବା ଇଏ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ ସତ୍ୟବାକ ଜାଣିନଥିବ କି? ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ କି? ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁଛୁ ବା ଏମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ? ଛାଡ଼ିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ତ ଆଗରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୂଳ ଦୁଆକୁ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ଦୁଆ ଅଛି ଏଇଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ? ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନାହିଁ? ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମେ ନାହ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି, ଆଉ ତାହାକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା? ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୋଳିଛନ୍ତି, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଅଲଗା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଛୁ ନା ଏଇ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଛୁ? ଆମେ ନିଜେ ଭାବିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ନେବେ, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ନେବେ, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ନେବେ? ସେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1:21 ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଜଣେ ପୁତ୍ର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆପଣା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନେବେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ପାଇଁ ନେବେ? ସେଇଦିନ ସେଠି ବିଚାରିତ ହେବ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 15 ପର୍ବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଲି ଶୁଣିଲି ଠିକ୍ ସେହି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ପାଉଲ ନଥିଲେ, ସେ ତ ସାଉଲ ହେଇକି ଥିଲେ, ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ତମେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିବ ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେଉଁ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲ ଭାଇ? ତୁମେ କହୁଛ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନି ବୋଲି କହୁଛ, କେଉଁ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲ? ସେ କହିଲେ ନା ଆମେ ତ ଜହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲୁ। ଜହନ ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଆରେ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, କେତେ ଥର ନେବୁ? ଏଇଠି ବାଇବଲରେ 2 ଥର ନିଆହେଇଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ପାପ କ୍ଷମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହଁ ସେଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାପ କ୍ଷମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଅନେକ କିଛି କହିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ନୂଆରେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇସବୁ ଇତିହାସ କହିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ବାକ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ। ଆଉ ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଭେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବାରିପାରିବେ ନାହିଁ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କୁହେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଛୁଆ ଧରିକି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଚୋରମାନେ ଥିଲେ, ଡକାୟତମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯିଏ ଯାହା ନେଉଛି ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ?
ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ କିଣିଲା, ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟେ ସେ ଧରିଛି ଆଉ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛେଳି ଛୁଆ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଉଛ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ବେଚିଲା କହିଲା ଏ ଭାଇ ଏ କୁକୁର ଛୁଆ ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ଛେଳି ଛୁଆ ବା କିଣିକି ଧରିକି ଯାଉଛି। ଏଇ ଯା ମୁଁ ଛେଳି ଛୁଆ ଧରିକି ଆଉଛି, କୁକୁର ଛୁଆ ଯାଉ ସାଡ଼େ। ତାଙ୍କୁ ସେ ହଟାଇ ଦେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯା। ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ ସେପଟେ ଅଛି ଆଗରେ ନାଇଁ କି, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଆରେ ଭାଇ କୁକୁର ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ଭୁଇଁକି ଯାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା? ଗଲା ଟିକେ ଅନେଇଲା। ଏବେ ହଇ ଛେଳି ଛୁଆ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କୁକୁର ଛୁଆ କହୁଛ ତମେ ଜାଣିନ, ଦେଖ ସେଟା ଅଛି କୁକୁର ଛୁଆ, ଛେଳି ଛୁଆ ନୁହଁ। ସେ ଲୋକକୁ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଁ ସେ କହିଲା ସିଏ ବି କହିଲା କୁକୁର, ଇଏ ବି କହିଲା କୁକୁର, ହେଲେ ଏଇଟା କୁକୁର ନା ଛେଳି? ଏ ଯା ମୁଁ ଛେଳି ଆগে ଧରିଛି, ମୋତେ ମିଛ କଲା। ସେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସିଏ ବି ସେମ୍ କଥା କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ଭାଇ କାହିଁକି ତୁମେ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଭୁଇଁକି ଯାଉଛ ବା, କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା? ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋପ ପାଇଲା। ସେଇଠି ସେ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୁଲିଗଲା। ସେ ଭଲରେ ଜାଣିଛି ଏଇଟା କୁକୁର ଛୁଆ ନା ଛେଳି ଛୁଆ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛେଳିଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏଇଟା ଛେଳି ଛୁଆ ବୋଲି। ଏମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ତାର ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କଲେ, ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କଲେ ସେ ଏଇଟା ସତ କୁକୁର ଛୁଆ ହେଇଥିବ। 3 ଜଣ କହିଲେ ମାନେ କୁକୁର ଛୁଆ ହେଇଥିବ। ଛାଡ଼ିଲା ପଳେଇଲା। ଏ ଲୋକ ଛେଳିଟାକୁ ଧରିଲେ କାଟିକି ଖାଇଗଲେ। ଯା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରିକି ଯାଉଅଛୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଗ ଜାଣିବା, ତାପରେ ନେଇକି ଯିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଲୋକ ଯଦି ଭଲରେ ଜାଣିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଛେଳି ଛୁଆ ଆକା, ନେଲା ବେଳେ ଯେ ଭଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେଳି ଛୁଆ, ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଉଛି। 3 ଜଣ କ'ଣ 30 ଜଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଟି ନଥାନ୍ତା, ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା କି? ଯେହେତୁ ସେ ଭଲରେ ତାକୁ ଭଲରେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା ବୋଲି ଯାଇକି ସେଠି ଛେଳିଟା କୁକୁର କରିଦେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଅଛୁ, ଭଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ, ଆଜି ସର୍ବଜଗତ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପିତା ପୁତ୍ର ନାଁ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକା କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ବାଛି ନେଉଛୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଇତିହାସ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଇତିହାସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଗୁଗଲରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବଢ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ଇତିହାସରେ ବୁଝା ହେଇଛି, ମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିକି ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବେ ସେମାନେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଇସିନ୍ତରା କେମିତି ରପ ଏମେଗ୍ରା ମିତ୍ରା ଏମାମିಂಗ್ರಾ ತತಾ ಹಾಂ ಪಿತಾ ಪುತ್ರ ಪಾದରେ ଗୁଲେ ଲୋକ କହିନେରୁ ୟାର ଯୀଶୁ ତର ଏଙ୍ଗାନେରୁ ଏମେ ପ୍ରିୟ ରେସ୍ତା ଯୀଶୁ ବେସାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିବା ଭଲରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଏ କୁକୁର ନା ଛେଳି, ତାପରେ ଧରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଧରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଲରେ ଧରି ନାହିଁ ସିଏ ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। गॉड ब्लेस यू भाई। प्रभु आशीर्वाद करंतु। सुंदर वाक्य मानकु देइछंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमे सुनुथिलु कि हालेलुया आमे तो बाप्तिस्म नेइछु, आमे एटा सुनिबु नै बोले मन आमे अन्य मनस्क होछु कि हालेलुया। बाइबल गोटे विषय लेखा जे आपण पढ़ंतु, मतटे खुलंतु, रमी पुस्तक 6 पर्व 1 पद टिके पढ़ंतु। छः पर्व 1 पद आज्ञा। तेबे आमे माने कोन करिबा? अनुग्रह जेपरि प्रचुर हुए हालेलुया। अनुग्रह पाइछु किंतु ताकू प्रचुर करिया पड़िबो। हालेलुया। खाली यीशु को प्रभु बोली कहले हो नै, बाप्तिस्म नेबा को पड़िबो। हालेलुया।
ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 2 ପଦ ପଢ଼ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତାହା କେବେ ହେ ନ ହେଉ ହଁ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା କେବେ ନ ହଉ ଆମର ପ୍ରଚୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ପାପ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ପାପ ପ୍ରତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ମୃତ ହେଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହୁଏତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା? କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା? ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଇଏ ବିଷୟ ଯାକ ରହିଯାଉଛି ତାହାକୁ ଭୁଲିବା ନିମନ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛି ସେ ଆଗରୁ ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କର ଆମର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜଗତରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମକୁ ଆମ ଭାରତବାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ, ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହଜାତି ଧର୍ମ କି? ତମେ ଜାଣିଛ? କିଏ ଜାଣିଛି? କୈଳାସ ପାହାଡ଼ କୋଉଠି ଅଛି ଭାଇ? ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ କୈଳାସ ପାହାଡ଼ କୋଉଠି ଅଛି? ହିମାଳୟ ନୁହଁ, ଚାଇନାର ଅଛି ସେଇଟା। ବୁଝିଲେ? କୈଳାସ ସେଇଟା ଚାଇନା ଦେଶରୁ ଯାଏ ଦିଦି। କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା କହୁଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି? କେତେଟା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଅଛି ଅନେକ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲରେ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ସେଇଠି ଅଲଗା ବିଷୟକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ହେଉଛୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ। ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ହିନ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା? ମସି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର। ହିନ୍ଦୀରେ ମସି ସମାଜ ଅର୍ଥାତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ସମାଜ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନର ପରିଚୟ ତାହା ହିଁ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ସକଳ ପାପରୁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ ଚିଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ତାହାକୁ କ'ଣ ହରାଇବା କି? ତାକୁ ବରଂ ପ୍ରଚୁର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ, କି ପ୍ରକାର ନେଇଛ, କ'ଣ ତା ବାପ୍ତିସ୍ମର ବିଷୟ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ଆଉ ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରି ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ଶୈତାନ ଅନେକ ବିଷୟ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜୟଲାଭ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ କ'ଣ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛୁ, ଶୈତାନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଛି, ଏୟୋ ହୋବା ଭୋଲାଇ को तेरा सदा मैं गाता रहूँगा। एयो होवा